जाने से पहले कोशिश करें कि कॉल करें सेल हुआ है। इसके क्या डिमांड कर रहे हो? इसके 2.35 और उसके नहीं है। शाकिर शाह लग दे खड़े हो मैं फंसा ये अच्छा 2.90 इसकी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन भाई कह रहे हैं कि फुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तौसीफ अफरीदी और आप लोग देख रहे हैं एनिमल स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि सारे भाई खैरियत होंगे और खुशबाश होंगे। आज सुबह जल्दी आए हैं, कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह वीडियो जल्दी बनाएं, क्योंकि बाद में इतना रश बन जाता है कि वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये क्वार्ट मंडी है, इतवार के दिन लगती है। 2026 कुर्बानी का सीज़न है भाई। आज 10 तारीख है, 10 और 5वां महीना है, 2026 साल है। तकरीबन इस तरह समझे कि 17 दिन रह गए। अभी आपको चाहिए कि चीज़ ले ले। अच्छा, दूसरी बात ये कि काफ़ी लोग हमें कमेंट करते हैं कि आप लोगों की वजह से चीज़ महंगी हो गई है। भाई देखें, हम आपकी पेट्रोल का बचत करते हैं, आप लोगों को अपडेट करते हैं मंडी के बारे में। तो आपको चाहिए कि हमें सपोर्ट करें बजाय इसके कि आप लोग हम पे तनकीद करें। हम तो आपके लिए वीडियो बनाते हैं और साथ में जो ना वीडियो में आप लोगों को रेट बता देते हैं। आपको चाहिए कि हमें सपोर्ट करें हर लिहाज से, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, सपोर्ट करें हर लिहाज से। बाकी ब्रिटेन की जो मंडी की वीडियो बनाई थी मैंने, आप उनका भी रेट बता सकते कि उसकी और इसकी जो ना रेट में कितना डिफरेंस है। ठीक है भाई, मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं और लोडिंग का जो पोर्शन है वो भी कवर करेंगे साथ में। ठीक है, और कोशिश ये होगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जानवर कवर कर दें ताकि आप लोगों के लिए आसानी है। बाकी स्टार्ट लेते हैं, तारीख भी बता दी है, लोकेशन क्वार्ट मंडी है, बनू रोड पे वाक़ है, बहुत बड़ी मंडी लगती है, हर किस्म के जानवर यहाँ पे आ जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ये भाई से लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले ये भाई से स्टार्ट लेते हैं। मामा ज़ोका है, इससे पिछले साल भी हमने इसकी वीडियोस बनाई थी। भाई से पूछ रहे थे कि टोटल कितना माल है। चरंगी चलो रखे जोड़े, कितना माल है टोटल आपके पास? मेरे पास अच्छा 9 और ये 3 यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा 2 उधर है। टोटल मतलब ये कि 15-20 माल आपके पास खड़ा है। 18 डंगर खड़ा। ठीक शो सही दा जब उर्दू क्या कम इसका देवाला पैसे हो खै पैसे सोरा दी गाख ना दा द्रे वाला सोरा दी दाशो और दाशो आतुर को लग रहा कुलाओ का कुर्बान। अच्छा, ये भाई कह रहा है कि दांतों से 2 है और पैसे भी आप लोगों को बता देते हैं। एक ये कि अपने आप को बचाना भी इंशाल्लाह पड़ेगा, क्योंकि ये कि ऐसा शॉट मारते ना कि जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो ना शॉट मारते। क्या इसके पैसे सो रहे हैं कुर्बान? अच्छा 3,80,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इसमें कमी बेशी होगी। ये डिमांड है, फाइनल नहीं है, बार बार बता रहे हैं आप लोगों को। इसकी डिमांड 3,80,000 कर रहे हैं। ऐसे अंदाजन वो खबर सो रही असी तपोस दिन कम दाखल डीर कमेंट की चेहरा माल डीर ग्रांदा रुस्तु न तास तो ग्रांड मिलेगी कसी हिसाब दा माल ग्रानी बलादा से कराई डेरी दी। रसी का ना। अच्छा माल ग्रानी की सारा। अच्छा हाँ। अच्छा, भाई कह रहा है कि पीछे से माल महंगा मिल रहा है, जैसे असे अंदाजे मुताबिक का खपकी की ना रुस्तु न बदा शेता ता चूर पूरे मिलेगी अंदाजे मुताबिक। तो उसमें रागले दे 3,20,000 बंदे। अच्छा, ये कह रहा है कि ये 3,20,000 यहाँ तक पहुँच यहाँ तकरीबन 3,20,000 की पड़ी है। तो जाहिर बात है 20-25 हज़ार रुपये का मुनाफा तो बड़ा माल है, बड़े माल में तो 20-25 हज़ार रुपये मुनाफा बनता है। मैं इनको जो है ना वो नहीं कर रहा कि ये जो है ना अपना माल जो है ना महंगा बेच दे, या मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई जो चीज़ होगी ऑन द रिकॉर्ड होगी, आप लोग इनसे खैर कॉल करके भी पूछ सकते हैं जी। हाँ 3,20,000 रुपये दी डिमांड के दाम था वाला। हाँ जी, दम गाखनत वादा माल दे सर टूल बागा खेवी लाड़ दा। अच्छा 150 रुपये से यही। अच्छा, इसकी 3,80,000 डिमांड कर रहे हैं, लेकिन भाई कह रहा है इसमें कमी बेशी होगी। ये जो रेट बता रहा है ना, ये आस्किंग रेट बता रहा है, इसमें कमी बेशी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 10 वाला गरमत अलग ची पता लगेगी। ठीक है, ये भाई देख सकते हैं लोकेशन इनकी आप लोगों को बता दी है। लोकेशन आप जो है ना इनके मौका पे भी जा सकते हो। कुर्बान दाख हो रहा था खैर देर रेट सो रहा था। अच्छा, इसकी भी डिमांड बता देते हैं। कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखा करें। अगर आप अभी तक हमें सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो आप रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सब्सक्राइब करके फॉलो करें या सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में कमेंट ज़रूर किया करें आप लोग कहाँ से देख रहे हो, ये भी बताया करें। दे पैसे सो रहा दी हो रहा
اچھا 3,70,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے, لیکن موقع پہ بہت زیادہ گنجائش ہو سکتی ہے. کوشش کرے کہ آرگومنٹ کرے. داخا نا زد باغ خیری دی غوڑو 2,70,000. اچھا اس کی 2,70,000 روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, نمبر بھائی کا شیئر کرتے. لوکیشن ان کی سرگل ہے, سوری محمد زئی ہے, محمد زئی. اور نمبر دلگو خواہ 0337 جی 337 39 608 608. دلن چا خشوکی پکارو بیا پکور کی ویلار دی خشوکی ٹنڈان دی. ہاں اچھا اندازے مطابق پیسے یرا خدرانه درانه 4-5 لاکھ پوری. انداز 5 5.5 لاکھ غوړو. ٹھیک شو. مازو انګور روډ مازو کې زیرې سے پلاسټ بنگلې سره کور دې سرایا دی روډ په غاړه باندې. ٹھیک شو. کبه کم قیمت والا شو غوړي عام را سره شتا دی. اچھا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس سستے بھی ہے مہنگے بھی ہے. اگر کوئی جو ہے نا بھائی اچھا جانور خریدنا چاہتا ہو, کیونکہ قربانی جتنی بھی اچھی ہو نا, مطلب یہ کہ اچھا مال ہو تو اس پہ جو ہے نا, یہ ظاہری بات ہے قربانی ہر چیز پہ ہوتی ہے, لیکن مطلب یہ کہ ایک بندہ ہے وہ بڑے پیسوں کا لینا چاہتا ہو تو اس کے پاس ہے. باقی اسٹے رہے انشاءاللہ, اور کی بھی ویڈیو بنائیں گے, اسٹے ودا. اچھا یہ ایک اور بھائی کے پاس آ گئے, کچھ اس کے ساتھ وچھیاں ہیں اور کچھ اس کے ساتھ وچھے ہیں. پوچھ لیتے ہیں, یہ سارے لگ رہے دوندے سارنگی اور رکھے جوڑی ٹھیک ٹھاک ہے. پیسے سورہ دی اردو میں پوئے گی کہ نہ پوئے گی؟ اچھا دی پیسے اچھا اس کی 2,30,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لگتے سے بوزا اس کی 2,30,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن موقع پہ گنجائش ہو سکتی ہے. غاق نہ سورہ دا غاقنا غاقنا. اچھا دان سے دو ہے نہ نور والا ریٹو نہ لگ رہا خیر تھا. اچھا اس کی 2,40,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آگے پیچھے سے آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پوری تسلی ہو جائے. یہ دیکھیں 2,40,000 دی ڈیمانڈ کا ہے. گزارا ہو کہے گا نا پکی ٹھیک شو. اور دو والا ننگونی کڑے دا کم 10 خندر دا دی والا 1,65,000. اچھا اس کی 1,65,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہو. آگا آہی والا 2,20,000. اگے 2,20,000. اگے غاق نہ دی کڑی آہی غاق کڑی نہ سوری غاق کا ننگونی کڑے دا. ننگونی کڑے دا. اچھا یہ میرے خیال میں 1-2 دفعہ سوئی ہوگی. اور 150 پیسی دی دی والا 1,65,000 دی ننگون کڑے. اور قربانی خو ټولو باندې کیږي دا ویو اخر خراب د دې څه مسئلہ خو نشته کا. مسئلہ نہ کوي. ہاں ٹھیک شو. موبائل نمبر بھائی سے پوچھ لیتے. موبائل نمبر بھائی کا کیا ہے؟ موقع پہ بھی جا سکتے ہو. لوکیشن کم زیادہ میرو زئی تپیو سره تاسو ولا دیرا دغه نا. موبائل نمبر دیو خان 0331 510 5521. یہ بھائی کا نمبر ہے, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسٹے رہے انشاءاللہ. اچھا ایک اس کے ساتھ اور بھی ہے, اس کا بھی آپ لوگ کو ریٹ بتا دیتے ہیں. یہ والا 150 پیسی دی. اچھا اس کی 1,65,000. اس کی تو خیر مناسب بتا رہے ہیں 1,65,000 روپے. 1,65,000 روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ موقع یہ آسکنگ ریٹ بتا رہا ہے تو ظاہری بات ہے یہ 1,50,000 تک ہو جائے گا. آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. موبائل نمبر آلریڈی ہم نے شیئر کیا ہوا ہے. اسٹے ود اس. اچھا یہ ایک اور بھائی ہے, ایسے پوچھ لیتے ہیں سرسری اس کا ریٹ, کیونکہ آگے بہت زیادہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ کور کر دوں. پیسے چورا دی غاق نہ چورا دا جی صاحب. اچھا غاق نہ دوا دا اور پیسے دریلا کا 3 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دان سے 2 ہے. کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہو کہ ریٹ کس طرح ہے, کیونکہ پچھلے منڈی کا ہم نے دیکھا تھا کافی لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ ریٹ بہت زیادہ ہے. موبائل نمبر ہائی صاحب سے پوچھتے ہیں. نمبر نور دے سر مال ڈیر دا جی 346 44 40 24 587. یہ ہائی صاحب کا نمبر ہے, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھائی ہے ہنگو سے, اس کے پاس کچھ 3 بچے اور دانت پوچھ لیتے کہ بھائی سے دانتوں سے کیا ہے. دا خون نہ چھوڑ دی دام دوغا خیدا ٹھیک شو. اور دام دوغا خیدا. یہ بھی 2 دانت ہے, یہ بھی 2 دانت ہے. یہ تو کافی وزنی لگ رہا ہے. دے پیسے سو رہے ہے. دی 3,40,000 ڈیمانڈ کا ہے. گزارا بکی کی ہنگو والا خلق سره کوشش کا. ہنگو خلق مو سره ډیر رابطہ کوي چې را ہنگو تراشا ہنگو ته تلل ډیر مشکل ده. اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ دی پیسے سو رہی. اچھا 290 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن بھائی کہہ رہے ہیں کہ فل ہماری خاطرداری ہوگی اس میں. آپ لوگ موقع پہ جا سکتے ہو. لوکیشن ہنگو کی کم زیادہ ہو رہا؟ لوکیشن ہنگو کے عزیز رے بائی پاس علی مسجد. اچھا علی مسجد کے ساتھ, بائی پاس پہ علی مسجد کے ساتھ. موقع سے مطلب جانے سے پہلے کوشش کرے کہ کال کرے. چورا مال دی سره نور ویلاړ دا نورشتا سخندرشتا دی کاغاشتا دی. آسان ریٹ والا تا سره چورا والا ویلاړ دا تقریباً بیا خو آسان لگا. نن سبا 2 لک روپۍ خیر چی شم نه دی.
چورا پوری تاثر اس اشتادی قسم قسم جوړ کې 3 लाख دی 2 लाख 80 دی 2 लाख نہ لاندی نشتا دی 2 लाख نه لاندې ٹھیک شو 150 روپے سے ہے. اچھا بھائی اس کی 2 लाख 80 ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہو کہ اس کے ریٹ کس طرح ہے. نمبر دیو رہا ہوخا ہے اس تی پمکی ہم دا دری راستہ لیگا نا. نمبر دیو خواہ 0334 88 29 500 0334 88 29 500. یہ بھائی کا نمبر ہے, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. باقی سٹے رہے انشاءاللہ اور بھی ویڈیو بنائیں گے سٹے ود اس. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی, بھائی سے کال کر کے کنفرم کریں, موقع پہ جائے. جتنے بھی ہنگو کے لوگ ہمیں کمنٹ کر رہے تھے تو آپ کے لیے یہ بھائی جو ہے نا ہنگو میں مال لے کر آئے, آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور ان سے جو ہے نا دوندے کھیرے یا مطلب وچیا لے سکتے ہیں. سٹے ود اس. اچھا یہ جو پورشن ہے یہ ان لوڈنگ کا پورشن ہے. یہاں پہ جتنے بھی گاڑی آ جاتی ہے یہاں سے ان لوڈنگ کرتے ہیں. یہ جگہ خیر یہاں سے پنجاب کے لوگ تو نہیں آتے, لوکل جو لوگ ہوتے ہیں یہ یہاں پہ مال لے کر آتے ہیں. یہ ان لوڈنگ کا پورشن ہے ساری, یہ جتنے بھی جگہ ہے تو آپ اپنا مال یہاں سے لے کر آ سکتے ہیں. پنجاب کے جتنے بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ لوگ خود آنا چاہتے ہو یہاں پہ مال سیل کرنے کے لیے تو آپ لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, ایک ویڈیو خیر ہے آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح لوڈ کرتے ہیں. سٹے رہے انشاءاللہ. یہ ابھی ان لوڈ کر رہا ہے, زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے. بڑا ایزیلی یہاں پہ ان لوڈ ہو رہا ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے جی یہ کوہاٹ منڈی کی اور ویو ہے. باقی سٹے رہے انشاءاللہ, ویڈیو بنائیں گے. بڑا ایزیلی آپ اس کو ان لوڈ کر سکتے. یہ دیکھیں ایک اور جانور آ گیا, پیچھے اور بھی جانور ہیں. تو ابھی انشاءاللہ سلسلہ شروع ہے جانوروں کا. ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں, آئے. اچھا یہ ایک اور بھائی کے پاس آ گیا, اس کے ساتھ ٹوٹل 2 ہے. دانتوں سے پوچھ لیتے کہ دانتوں سے کیا ہے. قربان سرنگی چل رکھا ہے. لوکیشن مکم زیدہ بائی پاس روڈ. اور ڈیمانڈ سے کہے قربان دی والا غاخنا چورا دا غاخنا. اچھا یہ دانتوں سے 2 ہے. ایسے غوخہ بصور ہے یہ اندازے مطابق. اندازے 15 پیک مانا بھائی. ٹھیک ہے. اور غاخنا خود وادا کا نا. اور ڈیمانڈ چورا کہے اچھا 370 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن یہ آسکنگ ریٹ ہے, موقع پہ گنجائش ہو سکتی ہے. لگ دیسی قربان بوزا دیسی. بھائی سے نمبر پوچھ لیتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ, بھائی کا نمبر شیئر کرتے ہیں. یہ دیکھیں بھائی پیچھے آگے 3,70,000. کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہو کہ ریٹ کس طرح. باقی سارا گوشت ہی گوشت ہے. یہ دیکھ لیں بھائی. اور 150 پیسے ہے قربان, 150 پیسے آگا تو ہے. اچھا اس کی 3.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے. بھئی ہم نے جتنے بھی ویڈیو بنائی ہے یہی ریٹ چل رہا ہے. مطلب ابھی اس سیزن کے نا 3 लाख 3 लाख 20 3 लाख 30 3 लाख 50 اس طرح کے ریٹ چل رہے ہیں. بھائی سے نمبر پوچھتے ہیں دام بغاخنت وادا. اچھا داندوں سے یہ بھی 2 ہے. نمبر دے لگو ہے قربان 0335 اچھا 0333 490 2276. اور دین علاوہ نورمال دگڑے گورا نورمال چھوڑا دے سرا. اور موقع کم زیدہ خالو بھائی. اچھا بائی پاس روڈ پہ جنانا مل کے ساتھ بالکل ٹچ جگہ ہے. یہ ان کے ساتھ 2 ہے, باقی ان کے ساتھ اور بھی مال ہے. انشاءاللہ سٹے رہے اور بھی ویڈیو بنائیں گے. سٹے ود. اچھا یہ صادق بھائی کے پاس آ گیا, اس کے پاس ایک وچھا ہے, سوری دوندا ہے. صادق بھائی غاخی گڑی کا نا غاخ نہ چھوڑا دا 4 دا. ٹھیک ہے دان سے 4 ہے. ریٹ وغیرہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی. کوشش کرے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھا کرے. پیسے سو رہے یا صدیق بھائی 3,80,000 ڈیمانڈ کے گزارا ہو بکی گا نا. اور لوکیشن تھا اسی طرح چنگئی میروزئی. اور یہ کٹا کتنے کا یہ اسے بوجھ. اچھا یہ 2,20,000 کا ہے. اس میں کتنا ویسے گوشت ہوگا صادق بھائی؟ نہیں گوشت کتنا ہوگا گوشت کا اندازہ نہیں ہے کتنا. اس کی کیا پیسے مانگ رہے ہو؟ اچھا اس کی 2,20,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کمی بیشی ہوگی. نمبر آپ لوگ کے ساتھ بھائی کا شیئر کرتے ہیں. ایک یہ اس کے ساتھ بھائی کے ساتھ, اور دوسرا یہ جو کٹے تھا نا. ٹھیک ہے نمبر آپ لوگ کے ساتھ بھائی کے شیئر کرتے ہیں 0334 829 7674. یہ نمبر ہے, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. باقی سٹے رہے انشاءاللہ اور بھی ویڈیو بنائیں گے تاکہ منڈی کی پوری جو ہے نا اپڈیٹ آپ کو مل سکے. اچھا یہ ایک اور بھائی کے پاس آ گیا. ٹوٹل میرے خیال میں 2 اس کے پاس ہے. چرنگی چل رہا رخی جوڑی سورا مال دے سارا ٹوٹل یہ کم زی ہے. اچھا شاپور. اچھا یہ بھائی شاپور کا ہے. آپ بالکل بازار کے ساتھ تقریباً 5-10 منٹ کے ڈسٹنس پہ ہے. کال کر سکتے, جانے سے پہلے کال کریں, کوشش کریں پورا آپ لوگ انشاءاللہ اس کا پیچھے سے آگے سے دکھا دیتے تاکہ آپ لوگوں کو پوری تسلی ہو جائے. ایک وائٹ ڈبہ ہے
दूसरा जो है ना रेड डिमांड आप भाई से पूछ लेते कुर्बान दी चोरा पैसे गाख ना द्वाड़ा चोरा दी दाम चालोड़ दा और पैसे चोरे 70,000 रुपये पाएगा द्वाड़ो वाला 770 चोरा गुंजाइश की उसकी मूवी वर्स दी पारा से पैनल में 7.5 लाख 7.5 लाख कम ना की यहाँ ना 770 डिमांड कर रहे हैं दोनों की दोनों दांतों से 4 है ये और ये ठीक है जाने से पहले कॉल करें ऐसा ना हो कि मंडी में सेल हुआ है जिससे लगा जाने से पहले कोशिश करें कि कॉल करें सेल हुआ है कि नहीं सेल हुआ है बस सोच रहा हूँ इसकी 770 डिमांड कर रहे हैं साथ में ये वाला भी है सिर्फ एक की डिमांड 60-70 नहीं है दोनों की है ठीक है भाई से नंबर पूछते हैं नंबर क्या है भाईजान नंबर खुद लोगों का 0331 8246 388 ये भाई का नंबर है इस नंबर पे कांटेक्ट करें बाकी स्टे रहे इंशाल्लाह पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा माल कोशिश करेंगे कि सबकी वीडियो बनाएं और आप लोग साथ शेयर करें अच्छा ये एक और भाई के पास आ गए इसके पास टोटल 3 पीस है एक ये दूसरा वो ब्लैक डब्बा साथ में ये वाला ठीक है भाई से रेट वगैरह पूछ लेते हैं कि क्या डिमांड कर रहा है और दांतों से क्या है वीडियो अगर आखिर तक देखोगे तो आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन होगी बाकी कमेंट में दोबारा बता रहे हैं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग के इलाके में इस तरह के जानवर कितने मिल जाते हैं और रखे जोड़ी ठीक ठाक कुम दिन माल रोस्तल है हाँ अच्छा खैर मतूना ना खैर मतूना का खैर हाँ का ना खैर ही आया क्या डिमांड कर रहे हो इसकी दे पैसे सो रही 420 गाख ना सो रहा जैसे ननगुन बे सोजल कड़े दे वद्रेजल को बे कड़ी गोलियान से न पता लई हाँ इस 3,20,000 डिमांड का है 420 सॉरी इसकी 4,20,000 और दांतों से 4 है पूरा दा अच्छा दांतों से ये पूरा है जैसे लग बहुत अच्छा बलम पके वालू ये दांतों से पूरा है पूरी है सॉरी हो सकता है कि 2 या 3 दफ़ा आप लोग हैवाने से अंदाज़ा लगा सकते हैं 2-3 दफ़ा सुई हो साथ में 10 साई वाली दी का ना ठीक शो 150 रुपये से ये दे अच्छा इसकी 2,80,000 और दाग आखना चोरा दाग तो पता वादा इसकी 2,80,000 इसकी 280 डिमांड कर रहे हैं लेकिन मौके पे इंशाल्लाह फुल गुंजाइश हो सकती है कोशिश करें कि आप जब चीज़ लेते हैं स्क्रीनशॉट लेके इनके साथ शेयर किया करें और दूसरा ये दांतों से क्या है भाई दांतों से 6 है और ये कितनी दफ़ा सुई होगी कुछ अंदाज़ा एक दफ़ा इसके क्या पैसे मांग रहे हो 280 ठीक है 280 इसकी डिमांड कर रहा है मौके पे गुंजाइश हो सकती है बार बार कह रहे हैं कोशिश करें कि एक दफ़ा कॉल करें बाकी भाई का नंबर आप लोग साथ शेयर करते हैं खैरमातू कोहाट सिटी से तकरीबन कुछ 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे इतना दूर नहीं है जाने से पहले कॉल करें नूर माल खुद सर नहीं था गश्ताद चोरा दनी दी सर नूर 6-7 बनी नंबर दे शेयर का 0331 79 15 362 ये भाई का नंबर है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बाकी स्टे रहे और भी वीडियो बनाएंगे व्यापारी माल बहुत ज़्यादा लेकर आया है लेकिन ये है कि अभी तक कस्टमर नहीं है अभी कस्टमर नहीं है तो इंशाल्लाह वीडियो और भी बना देंगे ये एक और भाई के पास आ गया अदनान भाई है इसके पास भी जो है ना धोंदे और इस तरह के बड़े जानवर होते हैं अदनान भाई सरंगी चल रहा टोटल कितना माल लेकर आया हो अच्छा 10 दाने हैं अभी टाइम है जी तकरीबन 10:45 भाई से पूछते कि कितना सेल किया है अदनान भाई टोटल 10 दाने थे कितने सेल किए हैं 6 सेल किया मंडी अच्छी है आज की नहीं पूरी ओवरऑल मंडी की क्या कह रहे हो सूरत हाल मतलब सबकी अच्छी है या बस आपने सील किए 6 दाने अच्छा ये भाई कह रहे हैं कि हमने 6 सील किए 10:45 टाइम है इसके भाई से पूछ रहे थे क्या डिमांड कर रहे हैं 200 रुपये से 240 दांतों से क्या है 2 है और कहाँ पे माल खड़ा हुआ है 2 है अच्छा इसके क्या डिमांड कर रहे हो इसके 2.35 और उसके 2.35 इसकी भी 2.35 और उसके भी 2.35 लोकेशन तो वही सुरगुल है ना अच्छा एक ये भी खड़ा है 250 इसकी 2,50,000 रुपये डिमांड कर रहा है ये भी दांतों से 2 है अदनान अच्छा ऐसे ज़रा ले जाओ थोड़ा घुमा के ऐसा थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए ये भाई देख ले इसकी भी 230 बताया ना 35 2,35,000 और 2,35,000 डिमांड कर रहे हैं कमी भी इशू होगी भाई ये बार बार बता रहा है लोकेशन पे जा सकते हैं नंबर बताओ 0332 5712 837 ये नंबर है इस नंबर पे कांटेक्ट करें बाकी स्टे रहे इंशाल्लाह और भी वीडियो बनाएंगे
اچھا یہ ایک اور بھائی کے پاس آ گئے, اس کے پاس ماشاءاللہ خوبصورت بلیک ڈب ہے, اور ڈیمانڈ وغیرہ پوچھیں گے. شاکر شاہ بھائی کیسے ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, کیا ڈیمانڈ؟ تو یہ بھائی سے ریٹ وغیرہ پوچھ لیتے ہیں دانتوں سے کیا ہے. ماشاءاللہ یہ تو بہت ہیوی جانور ہے, یہ کہ خود کو بچانا بھی پڑتا ہے. شاکر شاہ بھائی ٹوٹل کتنا مال لے کر آئے ہو, 15-16 دانے اور کچھ سیل ہوا ہے یہاں پہ؟ 5-6 دانے. ٹھیک ہے. اس کے یہ دانتوں سے کیا ہے بھائی؟ یہ 2 ہے. دانتوں سے 2 ہے. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو اس کی؟ اس کا ڈیمانڈ 4-20 کا. اچھا 4,20,000 ڈیمانڈ کر رہے ہو, اور فائنل کتنے تک ہوگی؟ 3,80,000. 3,80,000. اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ دونوں کی ڈیمانڈ سیم ہے. 4,20,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے. یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ ڈیمانڈ ہے, یہ فائنل نہیں ہے. شاکر شاہ لگ دے گڑے ہو مائی خسا, یہ لگلا دا ڈنڈا لڑے گا. یہ بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اس میں کمی بیشی ہوگی, یہ فائنل نہیں, یہ ڈیمانڈ ہے. بار بار بتا رہا ہے, یہ آسکنگ ریٹ ہے. لوکیشن ان کی سرگل ہے, ان کی بھی ریٹ بتا دو. یہ ان کو پکڑا دو یار, یہ بھائی کو, یہ اس کو. اچھا حبیب شاہ سے میں ریٹ وغیرہ. اور حبیب شاہ اس کے کیا پیسے؟ 2,55. اور اس کا؟ اس کا 2,75. آ جاؤ ریٹ بتاؤ. یہ دانتوں سے دونوں کیا ہے؟ 4 ہے. 2,50, 2,75 اور 2,55. ٹھیک ہے. یہ دونوں, اور دانتوں سے یہ 4 ہے. ویسے سوئی ہے نہیں, اس نے ایک سو کی ہے, اس نے نہیں کی ہے. یہ. اچھا ٹھیک ہے. ان کے ریٹ بتا دو یہ جتنے. یہ ذرا کھڑا کر دو اس کو. شاکر شاہ بھائی اس کے پیسے کیا ہے؟ اس کا بھی 4,20,000 ڈیمانڈ ہے. 4,20,000 ڈیمانڈ, لیکن فائنل بہت زیادہ. ہاں 3,80,000 ہے. 3,80,000 روپے ڈیمانڈ فائنل ہے. اور اس میں کیا پیسے؟ اس کا ڈیمانڈ 2,70. ہاں, فائنل 2,40,000 کا ہے. فائنل 2,40,000 روپے. 3,20,000 ڈیمانڈ ہے, فائنل 2,70,000 کا ہے. 3,20,000 فائنل. اور یہ لاسٹ والا جو ہے؟ 3,60,000 ہے, فائنل 3,30,000. اچھا اس کا فائنل 3,30,000 ہے. یہ جو ریٹ بتا دی ہے فائنل والے, اس میں بھی تھوڑی بہت گنجائش ہو سکتی ہے. باقی بھائی کا نمبر شیئر کرتے ہیں. یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ مال ہے, لیکن خریدار بہت زیادہ کم ہے. یہ دیکھ لیں نمبر شیئر کرتے ہیں. وہی اسلم شاہ والا نمبر ہے کہ اپنا شیئر کرتے ہو. 336 0336 61 046 30. 30. یہ بھائی کا نمبر ہے, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کرے. باقی انشاءاللہ اور بھی ویڈیو بنائیں گے. اسٹے ود اس. اچھا یہ آج کی ویڈیو, کیونکہ مال پیچھے بہت زیادہ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سب کی ویڈیو بنائیں گے تو آپ لوگ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ دیکھیں. اچھا یہ لاسٹ والا, اس کی ویڈیو بنا کے آپ لوگ ساتھ فائنل کر دیتے ہیں, پھر ویڈیو کا اختتام کرتے. 3 پیس یہ بھائی کے ساتھ کڑے, اور 2 یہ ہے. بھائی سے ریٹ وغیرہ پوچھ لیتے کہ دانتوں سے کیا ہے. چرنگی چل خی جوڑی لوکیشن خماغ سرگل لگا نا. اچھا ان کی لوکیشن سرگل ہے, اور باقی بھائی سے ریٹ پوچھتے ہیں. دے پیسے سو رہے ہیں پیسے؟ 2,40,000. اچھا 2,40,000. ٹھیک ہے 2,40,000 دسی بہت سارا. اچھا اس کی 2,40,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن موقع پہ گنجائش ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں بھائی خود کو بچانا بھی پڑتا ہے. 2,40,000 اور دے پیسے سو رہی. اس کی 2,20,000, اور وہ جو وائٹ ڈبہ ہے اس کی 2,40,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن موقع پہ فل گنجائش ہو سکتی ہے. دا جوڑا بسورہ کی ملاؤ سی 4 لاکھ پر ملاؤ سی. دا جوڑا نہ جوڑا خبر رکم 4 لاکھ پر بوشی مو خاطر چپکیوشی انشاءاللہ تاسو به اسپیشل خاطر. بھائی کہہ رہا ہے کہ ہو جائے گا, لیکن میں نے اپنی طرف سے 4 لاکھ کہہ دیا. ہو سکتا ہے کہ 4,20,000 یا 4,30,000 یا 4,10,000 یہ جوڑا جو ہے نا, یہ جوڑا آپ لوگ کو اتنے میں مل جائے گا. باقی کوشش کرے کہ اپنی طرف سے بھی آرگومنٹ کرے, تھوڑا ان کے ساتھ بارگیننگ کرے. دے جوڑے سو پیسی دی یا بیلا سور والا سورا دی یا بل والا سورا دی. 30 اور 2,40,000. اچھا اس کی 2,30,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ والا جو ہے 2,40,000 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ موقع پہ فل گنجائش ہو سکتی ہے. بار بار اس وجہ سے بتا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے. ادا لگ دا سورخ ہے. یہ دیکھیں یہ حالت ہے, کپڑے گندے کرتے, لیکن کوشش کرتے کہ آپ لوگ کے لیے 150 روپے سی 2,30 اور دا گئے دے تو دا غاق نہ خو شپې غړه غا دي 2 دي کنه 2 نه خو ستاره غا نشته 4 غاق یا ها ہاں 2 غاقای کړي. یہ ابھی فریش دوندا ہے. باقی جو نا یہ جن کے جتنے بھی ہے یہ 2 دانت ہے. نمبر تک ہے گا او خی
अच्छा भाई का नंबर नोट कर लो, इनके पास और भी माल है. टोटल माल दे सारा चोरा विलाड़ दा माल माल इस्ता दे 20 दानी विलाड़. नंबर रखा 033 033 48278 48278 247 247. 247. ठीक है, ये भाई का नंबर है. मंडी के आज की मंडी के इनके थोड़े मुनासिब रेट है, बाकी तो 3 लाख से ऊपर इनके रेट चल रहा है. वीडियो को इंशाल्लाह एंड करते हैं. आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तो आगे हम मोटिवेट होंगे, आप लोग के लिए और वीडियो बनाएंगे. बहुत ज़्यादा माल आया हुआ है कोहाट मंडी में. यकीन करें कि पाँव रखने की जगह नहीं है और अभी फ़िलहाल ख़रीदार नहीं है. क्या वजह हो सकती है इसका बाद में पता चलेगा, क्योंकि आज जब 2-3 बजे बच जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि मतलब ये कि रेट ज़्यादा है, इसकी वजह से कस्टमर कम आ रहा है कि क्या वजह है. बाकी हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.